ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেট এআরটি সেন্টারের উদ্বোধন হয়েছে গোমতী জেলা হাসপাতালে। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুরের গোমতী জেলা হাসপাতালে এদিনের এই সেন্টারের উদ্বোধন। গ্রামীণ এলাকায় এই পরিষেবা আরো সম্প্রসারিত করতে ত্রিপুরা এইডস নিয়ন্ত্রণ সোসাইটি প্রকল্প অধিকর্তা ডক্টর বিনীতা চাকমা জানান যে খুব শীঘ্রই করবুক মহকুমা হাসপাতাল এবং অমরপুরেও লিঙ্ক এআরটি সেন্টার গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় রোগীদের স্বস্তি দিয়ে জেলা সার্ভাইলেন্স অফিসার ডক্টর সৌমিক চক্রবর্তী নিশ্চিত করেন যে আজ থেকে গোমতী জেলায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য আর আগরতলায় দৌড়াতে হবে না। রাজ্য স্তরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে যে কোনো জটিল পরিস্থিতিতে জেলা স্তরে দ্রুত চিহ্নিত করে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে কি বলছেন ডিএম শোনাবো। गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में FIART का आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया, मैडम ने भी बताया स्टेट की तरफ से, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी HIV पेशेंट्स हैं उनको हम लोग ऑलरेडी 95% जो स्क्रीनिंग है, टेस्टिंग है, वो हम लोग कर चुके हैं। ये इंश्योर करना कि वो लोगों को प्रॉपर मेडिसिन मिले और वो लिंक में रहें, उसका एक मुख्य उद्देश्य के लिए, क्योंकि आप लोगों ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि बार बार अगरतला जाना पड़ता था, इसकी वजह से लिंक ब्रेक होता था। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड मैनर में हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा उम्मीद है कि 95% जो टारगेट है जो ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि HIV पेशेंट है, उन लोगों को हम लोग टाइमली मेडिसिन दे सके एक रेगुलर मैनर में, वो हम लोग इंश्योर करेंगे। और जो पाइपलाइन में है ऑलरेडी जो रिमोट सब रीजन्स हैं हमारे अमरोपुर और कारपुर, वहाँ पे भी लिंक के माध्यम से हम लोग इंश्योर करेंगे। और मैं आज सब लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को इसको इस बीमारी के तरीके से नहीं देखना जो ठीक नहीं हो सकता। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে যে আজ উদ্বোধন হয়েছে কক্ষটির, তাতে কিন্তু সেখানকার মানুষজন অনেকটা উপকৃত হবেন। একেবারে উদয়পুর থেকে দূরে এবার আগরতলায় আসতে হবে না, উদয়পুরে কিন্তু এবার চিকিৎসা পরিষেবার আরো উন্নয়ন ঘটল। নিয়ে নিচ্ছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।